Mufidatan lana. Alhamdulillah, tamakanna hadza sabah minal ijtima fi nadwah abral internet limunaqasha an syai'in muhimmin jiddan lil ghaya fil majalil akademik wa huwa mujtama'ul bahsi al iftiradi ismuhu Arid Arid ID ya. Naqulu fi Indonesia nahnu fi hadza sabah sanatakallam an bimbingan dan teknis pendaftaran dan pemanfaatan platform Arab Research atau ARID. Walaqad hadara bainana al-mutahaddisaini ad-doktor Yasir Tarsani wa kadzalika ad-doktor Rijal Mahdi litakdim al-ma'lumat al-ma'rifah haula hadzal mawdu'. Ayyuhal musyarikun al-kiram, hadhihi nadwah uqimat bita'un baina al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah Cyber Sunan Syekh Nurjati Cirebon wa Iklab Ittihad Aqsamil Lughah al-Arabiyyah wa Adabiha Indonesia. Ya, ana Muhammad Waliyuddin aqudu nadwatana hadza sabah. Walakin qabla zalika uridukum jami'an an tata'arrafu 'alal mutahaddisaini ladaina al-yawma. Awalan ustazuna ad-doktor Yasir Tarshani wa raisu qisbil fiqhi wa usulihi bi kulliyatil ulum al-islamiyah bi Jami'ah Al-Madinah Al-Alamiyah bi Malaysia. Al-bilad qaribun minna ya. Wa kadzalika huwa raisu hay'ati tahriri majallatil ilmiyah al-alamiyah al-muhakkamah wa adul majlis al-akademi bi Jami'ah Al-Madinah Al-Alamiyah bi Malaysia. Wa ustazuna al-kiram likulliyatil ulum al-islamiyah fi tahkim aksudu ustazuna kadzalika naqasha al-maqalat fi satal jami'ah Misr, Yaman, Suria, Pakistan wa ghair zalik. Ya. Wa fi hadzal munasabah saufa yasrahu an Arid li'annahu yushariku fiha karaisin linnashr ya. Lil husul alal ma'lumat ayyuhal musyarikin hunaka mi'at minal kitab minal kutub tamma nashruha min qabl fi Arid ya, wa yumkinukum tanziluha ala hadzal mawqi'. Hasanan, nahnu nurahibu bil waqti li ustazuna Dr. Yasir Tarshani li muddati hawalai 15 aw akthar ya, dakikatan al-qadimah li ta'bir an mada ahimiyati Arid ya. Wa ba'dal ardi at-taqdimi sayutimmu tawjihu jalsat tasjil Arid Ustazun al-Fadil Dr. Rijal min Jami'ah Islamiyah Hukumiyah Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Wa ma'azalika ayyuhal musyarikun idza kanat hunaka as'ilah sayutimmu tawjihuha ila ustazina Yasir aw ustazuna Rijal fa nahnu nurahibu aidan bil musyarikin li tarhiha lahuma. Tayyib ayyuhal musyarikun al-kiram, nahnu nastamiu madza sa yuqaddimu al-mutahaddisaini. Falyatafaddal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
نحمد الله تبارك وتعالى على إقامة هذه الندوة العلمية المباركة، ونهنئكم بمناسبة العام الهجري الجديد، ونشكر أقسام اللغة العربية والجامعة الإسلامية الحكومية وسعادة رئيس الجلسة ومدير الجلسة واللجان العاملة على تجهيز هذه الندوة العلمية على جهودهم الطيبة، ونسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. كما نتقدم بالشكر لجميع الحضور معنا في هذه الندوة العلمية، ولكل المشاهدين لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. من المهم للباحث العلمي أن يكون له تواصل في العصر الرقمنة، في عصر الذكاء الاصطناعي، والتواصل العلمي عن طريق المنصات الرقمية. فمن المنصات الرقمية ومنصة أريد، وهذه المنصة يعني تضم مئات، يعني أكثر من 100,000 باحث من الباحثين على مستوى العالم بفضل الله تعالى. وهناك عدة أقسام في منصة أريد، فهناك قسم لنظام عليم الدورات والتدريب، وكذلك في نظام للمجلات العلمية، وهناك قسم أيضا يتعلق بالمحافل العلمية وكذلك بالمؤتمرات والندوات. من ضمن هذه الأقسام قسم النشر العلمي الإلكتروني بمنصة أريد، وهذا القسم يهتم كثيرا بما يتعلق بالنشر العلمي، فيركز على عدة محاور: على محور الندوات العلمية، وكذلك مسابقات خاصة بشهر رمضان، مسابقات شهرية لأفضل المدونات العلمية، كل باحث منكم يستطيع أن يكتب في صفحته الشخصية. كذلك تتم تهنئة الباحثين الذين حصلوا على درجات علمية، فكل من يحصل على درجة علمية جديدة في جامعاته، مثلا ماجستير، دكتوراه أو ترقية، تتم تهنئته في المحافل العلمية من خلال منصة أريد. كذلك يتم تهنئة الباحثين الذين كتبوا بمدونة عالم، وهذه مدونة مفتوحة لكل باحث يمكنه التسجيل في منصة أريد. كذلك هناك إجازات علمية لمن يريد الحصول على إجازات علمية. هناك مجموعات بحثية تساعد على النشر العلمي. كذلك هناك مسابقة سنوية للمدونات العلمية، وهناك مدونات علمية فائزة شهريا وسنويا، وكذلك دليل إرشاد المدونات العلمية. هذه بعض النماذج التي يمكن لكم المشاركة فيها عبر الندوات العلمية. فهذه ندوات علمية تمت وهي موجودة في موقع منصة أريد، يمكن الاستفادة منها، وهي في كافة التخصصات. فنلاحظ هنا الندوات علمية هذه كنماذج يمكنكم الاستفادة منها والاستماع إليها من خلال منصة أريد، وهي تتم بصفة دورية. فهناك ندوات علمية عن العمل الإنساني، عن العمل الخيري، وكذلك هي مرتبطة بالواقع المعاصر، كذلك عن محو الأمية الرقمية، وتم هناك ملتقى عالمي للمبرمجين. كذلك ندوات بمناسبة الأيام العالمية مثل حماية التعليم وتعميم الانتفاع بالمعلومات، وندوة بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، وشارك معنا مجموعة أيضا من أندونيسيا ومن ماليزيا ومن دول أخرى. كذلك عن اليوم العالمي للمعلمين، وكذلك عن مساهمة اللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. كذلك تمت هناك مسابقات رمضانية قرآنية، هناك عبارة عن 30 سؤال تم يعني نشرها للباحثين، ويمكنكم المشاركة فيها عبر هذه المسابقات الجديدة. كذلك تتم تهنئة الباحثين شهريا لأفضل 3 مدونات على مدار كل شهر. فيمكن لكل باحث منكم عندما يشترك في منصة أريد يكتب مدونة يعني كتعليقات في حدود 50 كلمة مثلا في مجال تخصصه، ثم يتم النظر إلى أفضل هذه المدونات شهريا كما تلاحظون، ويتم تقديم لهم شهادات تقدير. أفضل مدونة شهرية لكل باحث من الباحثين، يتم اختيار أفضل 3 مدونات وأكثر التعليقات وأكثر القراءة. هذا يساعد على العمل على التواصل العلمي مع الباحثين على مستوى العالم من خلال الاشتراك في منصة أريد. فهذه نماذج للفائزين شهريا. كذلك تكون هناك مدونات خاصة مثل اليوم العالمي للغة العربية، وتتم أيضا تهنئة الباحثين الفائزين في هذه المسابقات، سواء كان في اليوم العالمي للغة العربية أو في شهر رمضان أو في غيره. أيضا كذلك بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، وأفضل مدونة عن المسؤولية الاجتماعية.
بفضل الله هناك تزداد المدونات العلمية، تصل أكثر من 15,000 مدونة علمية حتى الآن، اشترك فيها أكثر من 1200 باحث بمنصة أوريد، فهم يكتبون في خلال منصة أوريد وفي من خلال الصفحة الشخصية لهم. كذلك تتم مسابقة سنوية لأفضل المدونات العلمية، سواء كانت في العام الهجري أو كذلك في العام الميلادي. أيضا تتم تهنئة الباحثين الذين حصلوا على درجات علمية، فتم تهنئة 2 حصلوا على تصنيفات عالمية، وكذلك 16 حصلوا على درجة أستاذية، وهناك من حصل على درجة أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، دكتوراه، ماجستير، وهذا لتشجيع الباحثين الذين يحصلون على درجات علمية جديدة بدءا من الماجستير. فيمكن لمن يحصل على درجة علمية جديدة في خلال عام 2024 يسجل اسمه ضمن تهنئة الباحثين، والذي يتم في المحافل العلمية الدولية. وهناك محفل علمي دولي قريب يمكنكم المشاركة فيه، سيكون أيضا في سلطنة عمان، وأمس انتهى المحفل العلمي السابق والذي كان في دولة العراق الشقيق. كذلك يمكن لكل باحث يقوم برفع أبحاثه ويتقدم للحصول على وسام ناشر متميز، يرفع لا يقل عن 25 بحث من أبحاثه، سواء كانت أبحاث في مجلات أو فصول أو كتب، حتى تكون متاحة لجميع الباحثين من باب صدقة جارية. ووصل عدد الباحثين الذين حصلوا على وسام ناشر متميز إلى ما يقرب من 209 باحثا، وهناك الآن أكثر من 5225 بحثا وكتابا علميا موجودة في صفحات الباحثين، يمكن تنزيلها مجانا والاستفادة منها، والتواصل مع المؤلف والباحث من باب التعاون العلمي أو التواصل العلمي للاستفادة. كذلك هناك مجالس لمن يرغب في مجالس السماع للإجازات العلمية، يحصل على إجازة في الأحاديث أو في الاشتراك في المجموعات العلمية. فهناك لدينا في المنصة بفضل الله تعالى مجموعات بحثية في عدة تخصصات، في تخصصات اللغة العربية وفي تخصصات علمية. من ضمن هذه المجموعات البحثية هناك مشروع أولويات البحث العلمي، وصدر المجلد الأول والمجلد الثاني بفضل الله تعالى، وقد اشترك أكثر من 279 عضوا في هذه المجموعات من عدة جنسيات: ليبيا والجزائر والمغرب وماليزيا والسودان والسعودية ومصر واليمن والدنمارك وفي غيرها من الدول. فيمكنكم الاشتراك في المجموعات البحثية بصفة عامة حتى تتواصلوا مع الباحثين في المجموعات الأخرى وفي الجامعات الأخرى. هذه أسماء الجامعات التي شاركت حتى في مجموعة واحدة في مجموعة أولويات البحث العلمي، وتلاحظون أنها من عدة دول متنوعة، سواء كان الجزائر أو العراق أو المغرب أو اليمن أو السودان أو ماليزيا، وهذا يساعد على التواصل العلمي. الآن بيتم الإعداد للجزء الثالث، أولويات البحث العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي، للراغبين في المشاركة. أيضا هذا الباب مفتوح، ما زال مفتوحا للراغبين في المشاركة. تقوم بالانضمام إلى المجموعات البحثية عبر منصة أوريد، وتشارك في المجموعة التي ترغب فيها أو في مجموعة أولويات البحث العلمي. الأنشطة المفتوحة للباحثين حاليا، سواء كان أعضاء التدريس أو الباحثين أو الطلاب، المجموعات البحثية موجودة كثيرا يمكنكم المشاركة فيها. كذلك هناك مشروع عن كتاب جامعي بعنوان اللغة العربية والهوية، وهذا اشترك فيه عدد كبير من الأعضاء على مستوى العالم، والباب مفتوح أيضا للمشاركة. أيضا هناك الملتقى العالمي للمبرمجين يتم الإعداد له، ونسعد بمن يرغب بالمشاركة معنا كمتحدث. كذلك اليوم العالمي للمعلمين، وذلك في التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي. هذه الأنشطة مفتوحة قريبا بإذن الله تعالى لمن يرغب بالمشاركة بالحضور أو بالتحدث من أعضاء هيئة التدريس. أيضا هناك ملتقى العلماء لنصرة خاتم الأنبياء، النسخة الخامسة، يتم في كل عام في نهاية العام. وكذلك تهنئة الباحثين الذين يحصلون على درجات علمية. كل من يحصل على درجة علمية في عام 2024 يمكنه التسجيل في منصة أوريد وفي رابط لتهنئة الباحثين، وحتى يتم تكريمهم في المحفل العلمي الدولي القادم بعد شهور قريبة إن شاء الله. كذلك يمكنكم بعد التسجيل ورفع أبحاث للباحثين التقديم على وسام ناشر متميز، وهناك عدة أوسمة أخرى كثيرة جدا يمكنكم التقديم عليها. كذلك المشاركة في الكتب الجامعية. هناك مسابقات شهرية سنوية
للمدونات العلمية. كذلك هناك الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، فنسعد بالراغبين في المشاركة بالتواصل معنا مبكرا ليكون متحدثا في الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. هناك مجموعة عن الذكاء الاصطناعي وأنشطة أخرى للندوات العلمية. هناك كتب كثيرة مجانا يمكنكم العمل على تحميلها، مثل نموذج الذكاء الاصطناعي، مجلة صدى أريد وهي تصدر بصفة دورية، وصلنا إلى العدد 35. كذلك هناك كتب بحثية، كتاب ما لا يسع المدقق اللغوي جهله، هذه الروابط ويمكن أن أرسلها لكم أيضا عبر المحادثة لمن يرى في تحميلها مجانا. وهناك أيضا المكتبة الرقمية وفيها كتب كثيرة جدا مجانية، يمكنكم اختيار الكتاب الذي ترغبون فيه لتنزيله. وأنا أريكم الآن كيف بعض الروابط التي يمكنكم التسجيل عبر هذه الروابط، وكذلك في منصة أريد. فلدينا هنا في مجموعات كثيرة في منصة أريد، نلاحظ هنا مثلا على سبيل المثال الروابط الموجودة لدينا روابط خاصة بالكتب. أولا عندما ترغب في التسجيل في منصة أريد ستحتاج إلى التسجيل أولا في المنصة، تكتب في الموقع البحثي منصة أريد العلمية، سيظهر لديك الرابط الذي تسجل فيه. هكذا أضرب لكم أمثلة، هنا مثلا منصة أريد، ثم ستجدون الرابط أو الرابط هذا للتسجيل فيه. ستفتح هنا في هذا الرابط، وهنا التسجيل مجانا، ستريد هنا باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، ستضغط هنا التسجيل وتقوم بالتسجيل في المنصة. وممكن أرسل لكم الرابط أيضا للتسجيل بسهولة، هنا التسجيل مجانا. ثم بعد ذلك تفتح لك صفحة خاصة في المنصة تكتب فيها نبذة مختصرة عنك، تملأ البيانات البحثية الخاصة بك، المهارات، كذلك تكتب إذا كانت لك مؤهلات أكاديمية أو غير ذلك. من خلال المشاركة في منصة أريد مع الباحثين الآخرين، هناك معامل التواصل العلمي بالتواصل مع باقي الباحثين، نشاط التواصل العلمي هذا يزيد تلقائيا عبر تواصلك مع الباحثين من خلال منصة أريد، وكذلك يظهر هناك عدد الزيارات وغير ذلك. كذلك هناك هذه الكتب منصة أريد، هذا الرابط أيضا أرسله لكم. هذه الكتب متنوعة وكثيرة جدا ويمكنكم تحميلها مجانا، سواء معجم منصة أريد، كذلك سباق الأمم، هذا كتاب تم في شهر رمضان، وهذا من مجموعة من الباحثين الذين شاركوا معنا. أظن الشاشة واضحة لديكم؟ واضح دكتور، واضح. واضح، تمام. يبقى هنا هذه الرابط سأرسله لكم عبر المحادثة، تحميل الكتب مجانا. أي كتاب من الكتب الموجودة لدينا، هي كتب كثيرة جدا بفضل الله تعالى في كافة التخصصات. كذلك المجاميع البحثية، هذه مجموعات كثيرة جدا يمكن المشاركة فيها، منها مجموعة مثلا أولويات البحث العلمي أو مجموعة اللغة العربية أو غير ذلك. وهذه الصورة الأساسية للمنصة أريد عندما تقوم بالتسجيل. فهذا كان المحفل العلمي الدولي الرابع عشر، والذي انتهى أمس بفضل الله تبارك وتعالى في جمهورية العراق، ويتم الآن التجهيز للمحفل العلمي الدولي الخامس عشر، والذي سيكون في سلطنة عمان، فيمكن المشاركة أيضا بصفة عامة، وهذا يساعد الباحثين على التميز وعلى التواصل العلمي. هذا رابط كتاب ما لا يسع المدقق اللغوي جهله، يمكنكم تحميله مجانا، سأرسله لكم أيضا عبر المحادثة أو مع سعادة رئيس الجلسة، وهذا اشترك فيه عدد كبير. هذا كان من قسم التدقيق اللغوي بمنصة أريد، اشترك فيه عدد كبير من الباحثين في قسم التدقيق اللغوي. وكذلك يمكنكم عند المشاركة في المجاميع البحثية منصة الخروج بكتب جماعية تكتب عليها أسماءكم أيضا ضمن المشاريع البحثية، وتحصلون على إشعار بفصل في كتاب علمي محكم وله ترقيم دولي كما تلاحظون هنا إن شاء الله. هذه فقط فكرة عامة، وهذا فقط قسم واحد من أقسام منصة أريد، وهناك أقسام كثيرة جدا. وعندما تدخلون ستجدون هنا في الشاشة العلوية
تجدون هنا كل المعلومات التي ترغبون فيها، سواء كان في الخدمات تضغطون هنا على نظام عليم أو الدورات أو الأوسمة إذا رغبتم في الحصول على أوسمة معينة، أو المجاميع البحثية أو المدونة عالم. كذلك هنا خانة اسمها المؤتمرات. أيضا هنا المجلات، مجلات منصة أريد ومجلة صدى أريد تحملها مجانا. وكذلك هنا الكتب البحثية وشهاداتك تظهر هنا. أنا أعرفكم على الطريقة. وهنا الأوسمة لمن يرغب في الحصول عليها، تضغط على الأوسمة ثم تنظر الوسام الذي ترغب في الحصول عليه ثم تقدم عليه. هنا أوسمة من وسام ناشط في جامعة، وسام مبدع، وسام هنا ناشط دولي ومستشار ومحكم، أوسمة كثيرة وعدد كبير من الباحثين حصلوا عليها. وكذلك وسام الصفحة المتميزة. وكذلك عند الحصول على هذه الأوسمة بعد أن يكون هناك تواصل علمي وتواصل مع الباحثين وتحديث للصفحة الشخصية، هذه بصورة تلقائية ستظهر لديكم في الصفحة التي صفحتكم الشخصية، تظهر مباشرة الأوسمة التي تقدمون عليها أو تمنحونها، لأن هناك أوسمة هي تمنح مباشرة من إدارة منصة أريد. هذه فكرة عامة عن منصة أريد وعن بعض أقسام منصة أريد. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum Dr. Yasir alal ardi takdimi min hawli ansyitati kismin nasri al elektroni fi arid ya. Haza amalun muhimun jiddan li taqaddumi al alam al arabi wal islami. Ana ka muhadir syaurtu anna kasirun minna lam ya'rifuna an arid wa hadhihi nadwa tahmiluna ila ma'lumatin jadidah mufidah lana ya doktor. Tabaan nahnu nawaddu an nashkura jami'al ashkhas al-musarikina fi arid ala jami'il bahisina anil kunuzil ilmiyah al-arabiyyah haulal alam. Hayyahumullahu wa hafizahum daiman. Ayyuhal musyarikun al-kiram, idza kuntum muhtamuna bil indimami ala hadzal amal al ilmi faqad wajadtum makanan murihan lil amal. Wa in idza ladaikum su'al yumkinukum al kitabah fi qismil ta'liqat aw tarhiha mubasharatan ila ustazina al kiram. Tayyib, yumkin saya fi al mutahaddis at-tali nufawid ila ustazina Dr. Rizal Al-Mahdi Al-Majistir. Al-waktu iyyakum ya Ustaz Rizal. Tamam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Ashkuru fadilat al-Ustaz Dr. Yasir Tarshani ala هذه المعلومات القيمة حول منصة أريد ومجال نشر الكتب وإمكانية تحميلها عبر منصة أريد. وإن شاء الله سنستفيد خلال هذه الروابط الموجودة إن شاء الله. وبدوري أيضا أن أشرح قليلا فقط في مجال تقني لمنصة أريد. وكنت قد أعددت الشاشات baik. Ustadz Walidin kelihatan Ustadz ya itunya? Ya kelihatan. Oke. Baik. Ini terkait dengan BIMTEK dan registrasi pemanfaatan platform ARID ya, Arab Researcher ID ya. Oke, saya tentunya pertama ucapan terima kasih kepada Iklab Indonesia dan ARID atas kerjasama yang dicanangkan pada kesempatan kali ini. Saya yakin dan percaya juga
para asatidzah, para ustadz-ustadz dan ustazah di sini sudah mendaftar mungkin, atau sudah familiar juga dengan ARID, atau juga sudah menjadi anggota ARID, atau juga ARID sudah mendatangi kampus-kampus Bapak dan Ibu semua. Tapi pada kesempatan kali ini izinkan kita menyampaikan beberapa hal penting nanti terkait dengan teknis ya. Oke, jadi di ARID itu ada portalnya ya, ada websitenya. Jadi Bapak Ibu bisa kalau untuk pendaftaran di portal sini ya, atau nanti untuk mencari informasi yang lain dan pendaftaran juga bisa, nanti bisa di website yang kedua ya. Baik, ini mungkin cepat dan nanti saya akan langsung kirimkan, kalau seandainya nanti link formulir ya, nanti saya coba kirimkan linknya langsung ke email Bapak dan Ibu semuanya ya, agar misalnya tidak terjadi kesalahan atau mencari-cari ya, daripada mencari-cari. Ya, ini tentang manasat ARID ya, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Yasir. Oke, kemudian yang sudah tergabung dengan ARID itu kalau dilihat dari statistiknya ya, itu 119.000 ya peneliti ya. Dan Bapak Ibu, ini bukan hanya tentang bahasa Arab ya, bukan disiplin ilmunya bukan bahasa dan sastra Arab saja, tapi berbagai disiplin ilmu. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, dari 119.000 orang peneliti ini, nah ini berasal dari berbagai kampus dan universitas yang ada di seluruh dunia ya, yang mereka itu bisa berbahasa Arab ya. Jadi coba kita bayangkan kalau kita ingin terkoneksi dengan para peneliti di luar sana, kalau kita punya misalnya kesulitan begitu ya, bergabung dengan ARID ini di antara solusi untuk itu. Jadi dari 119.000 dan mereka berasal dari berbagai kampus di dunia ya, dan ini bisa kita manfaatkan secara lebih jauh ya, di antaranya untuk penelitian, kemudian misalnya untuk reviewer jurnal misalnya, atau nanti kaitan dengan misalnya di Kemenak misalnya Litab Dimas begitu ya, dan lain-lain begitu. Jadi ini nanti koneksinya banyak sekali dan berbagai disiplin ilmu dari berbagai kampus yang ada di dunia ya. Jadi bukan hanya sekedar bahasa dan sastra Arab saja. Oke. Ini yang bisa dimanfaatkan dari ARID ya. Ada maktabah rakmiyah ya, ada perpustakaan digital ya, yang tadi sudah dijelaskan juga. Nanti kita akan coba lihat ini secara langsung di websitenya itu atau di portalnya. Nanti bisa di-download secara gratis, dan sebelumnya juga ada undangan untuk menulis buku ya, kolaborasi antara para penulis ya dalam bidangnya. Kalau kita misalnya bidang sastra, bahasa dan sastra Arab, nanti akan ada undangan-undangan itu, ajakan itu untuk kolaborasi menulis dalam tema-tema tertentu misalnya, itu diterbitkan oleh ARID dan itu kita tidak berbayar ya. Baik, kemudian ini yang sudah dimanfaatkan ya. Kita di UIN Siber Syekh Nurjati ada mahfal ilmi tahun kemarin, itu mahfal ilmi di Indonesia, dan di antara kunjungannya itu berkunjung ke UIN IAIN Syekh Nurjati Cirebon ketika itu ya, masih UIN Siber. Nah, ada mahfal ilmi dan itu tadinya ada di Jakarta, dan di antara kunjungannya ada ke IAIN Cirebon ya. Kemudian yang sudah dimanfaatkan juga tadi itu ya, sertifikat kegiatan ya. Kita kadang-kadang ini kalau pikiran praktisnya aja, pragmatisnya gitu ya, kita kadang kesulitan untuk melaporkan misalnya kegiatan yang bersifat internasional gitu ya, pertemuan ilmiah bersifat internasional begitu. Nah, itu
ARID jadi solusi untuk itu, ya. Jadi nanti setiap kegiatan yang ada nanti kita mendaftar tasjil di sini di Manasa ini. Nanti kalau kita tasjil, nanti kita akan bisa mendownload sertifikat yang sifatnya tarafnya internasional, dan itu kita bisa manfaatkan untuk laporan kinerja dosen kita, ya. Kemudian narasumber, ya. Ini juga kelebihan yang bisa kita manfaatkan, ya. Izin sedikit bercerita, misalnya di UIN Syekh Nurjati Cirebon, terutama di jurusan Bahasa dan Sastra Arab, kita punya program kuliah tamu dengan dosen tamu di luar negeri, ya. Dan itu kita bisa manfaatkan dan kita bisa koordinasikan dengan ARID untuk mencarikan narasumber yang sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan, ya. Dan selama ini itu tidak berbayar. Ya, jadi kita ingin narasumber tentang apa saja, nanti kita koordinasikan dengan ARID, nanti pihak ARID akan mencarikan expert yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, begitu, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengadakan misalnya seminar, ya, atau konferensi, atau apalagi sifatnya sekarang ini sifatnya Zoom, begitu, ya. Nah, itu bisa di calling, nanti kita bisa via ARID untuk mencari untuk mencari narasumber yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang dimanfaatkan juga terkait dengan reviewer jurnal, ya. Nanti karena peneliti ARID ini ada di berbagai belahan dunia berbahasa Arab, gitu, ya, itu bisa dimanfaatkan untuk reviewer di jurnal jurusan Bapak Ibu semua, ya, dan itu sudah kita manfaatkan, ya. Jadi kalau seandainya pembahasan kita misalnya terkait dengan solusi mencari reviewer dari berbagai negara, dari kampus tertentu misalnya, nah itu bisa kita manfaatkan di ARID dan kita bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di ARID. Kemudian kolaborasi penulisan jurnal, ya, tentunya. Kemarin saya coba kirimkan beberapa tulisan yang dibutuhkan oleh jurnal-jurnal kita di Iklab, ya. Misalnya kan ada jurnal kita yang ingin akreditasi atau reakreditasi misalnya untuk mencari penulis luar negeri, gitu, ya. Nah, kemarin itu banyak yang membutuhkan itu, kemudian saya konsultasikan dan saya coba carikan di ARID, kemudian sudah dapat beberapa jurnal dan saya sudah sebarkan ke Bapak Ibu yang diantaranya misalnya ke UIN Alauddin kemarin, kemudian diantaranya juga ke UGM, ya, kemudian di tempat-tempat yang lain. Jadi sebenarnya solusi untuk mencari reviewer atau penulis luar negeri itu sebenarnya gampang sekali, ya, gampang sekali. Kita tinggal kontak, kemudian nanti mereka menulis atau mereka sudah punya draft, nanti kirim, nanti kita tinggal membengkelnya, ya, sesuai dengan gaya lingkung jurnal kita masing-masing, gitu, ya. Oke, dan ini manfaatnya sangat besar sekali, ya. Karena mungkin di antara jurnal misalnya susah untuk mencari penulis dari luar negeri. Nah, ini contoh, ya, kegiatan ARID, ya. Nah, ini contohnya, ini ada kegiatannya, dan ini sertifikatnya. Dan sertifikat ini sangat, ya, tentunya bisa berlaku sekali untuk beban kinerja dosen BKD kita, ya. Dan ini internasional loh Bapak Ibu. Dan ini nih sertifikat ini adalah logo-logo kampus Bapak Ibu yang sudah bekerja sama dengan URID. Ya. Ini semua logo kampus yang sudah bekerja sama dengan URID, ya. Dan kampus-kampus Indonesia juga lumayan banyak, dan ketika pendaftaran itu semua ada listnya, ya. Ada listnya, ya. Ada UGM, ada yang lain-lain lah, semua ada, ya.
Dan ini bisa kita manfaatkan. Dan ini untuk sertifikat, untuk kegiatan ada yang berbayar, tapi banyak juga yang tidak berbayar. Ya, jadi ketika kita tasjil, daftar, udah nanti setelah kegiatan nanti akan ada sertifikat ini, tinggal bisa kita download aja nanti di akun kita masing-masing. Ya, dan kelebihannya juga bisa bisa dicetak pakai bahasa Inggris dan bisa pakai bahasa Arab, ya. Kita silahkan pilih, ya, pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Oke. Kemudian ini kita langsung ke sini, ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Prof. Yasser terkait dengan bimbingan teknis dan registrasi ini, ya. Nanti kita akan coba kunjungi portal ini dan website ini. Nanti kita akan ada kunjungi beberapa fitur yang penting ini. Ini sangat berkaitan dengan kita sebagai seorang dosen, ya. Registrasi akun nanti dakwat bahis atau daftar sendiri atas JIL, bikin akun insya hisab gitu, ya. Atau nanti melalui dakwat bahis nanti saya kirimkan linknya, nanti Bapak Ibu bisa tulis email dan nama di situ. Nanti saya akan kirimkan linknya ke email. Nanti Bapak Ibu tinggal langsung menyempurnakan ininya, pendaftarannya. Nanti setelah itu sudah bisa diakses, ya. Nanti ada profil, ya, Safhati. Nanti kita bisa menulis tentang profil kita juga di mana di ARID ini. Kemudian nanti terkait dengan registrasi atas JIL kegiatan, ya, kegiatan ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Kalau yang berbayar, ya berarti yang berbayar ini maksudnya sertifikatnya aja, tapi aktivitasnya tetap free, ya. Kita bisa tetap hadir dalam pertemuannya, tapi nanti sertifikatnya berbayar. Itu kalau yang berbayar, ya. Dan yang berbayar ini hanya sertifikat aja, tapi itu kalau yang berbayar. Tapi banyak juga yang nggak berbayar. Oke, kemudian baru nanti ada fitur yang syahadati, ya. Oke, ini sementara. Oke, kita coba kembali, ya. Kita coba ke website, ya. Oke. Baik, ini yang portal Bapak Ibu, ya. Nanti sambil jalan setelah ini, nanti misalnya kalau seandainya ada diskusi, nanti saya kirimkan linknya, ya. Ini portalnya, ya. Kalau kita sudah daftar, ini pasti nanti munculnya seperti ini nih, ya. Nah, ini ada ilga tasjil. Tadinya ini ada tasjil nih. Jadi kalau ini ada kegiatan mahfal ini, kemudian kita tasjil, udah. Nanti kita ikuti kegiatannya, nanti ya kita ikuti atau tidak kita ikuti, nanti kita bisa download sertifikatnya di sini, ya. Nanti kita bisa temukan itu di syahadati, ya. Oke, pertama kita ke ini dulu, ke Safhati ini. Ya, ini profil nih. Ini profil kita, ya. Nanti profil Bapak Ibu akan muncul di sini dan bisa direvisi dan bisa ditambahkan, ya, dan bisa dikurangi sesuai dengan kemauan Bapak Ibu semua, ya. Oke, nanti akan muncul semua, nanti akan muncul di sini. Ini akun kita nih, ya, akun kita yang di sini ada Al-Mauqi' Syakhsi ini. Kemudian nanti ada nubdzah mukhtasarah tentang kita, ya, dan ini kita bisa ganti dan bisa revisi dan bisa diakses oleh semua orang. Oke. Lalu tadi kaitannya dengan bagaimana kita terkoneksi langsung secara personal dengan penulis atau dengan peneliti ini. Nanti kita klik di sini aja siapa dia, gitu, ya. Nanti akan muncul nama ini di sini,
nanti kita coba cari dari searching yang lain, dari Google misalnya, nama ini, ya. Kemudian nanti akan, biasanya tuh ada nama ininya juga, ada nama aksara Latinnya ya. Nanti akan ada itu, nanti kita bisa klik orangnya. Kemudian nanti kita bisa kontak beliau secara langsung. Ada emailnya, nanti bisa tergantung kondisi yang ada di profil ini gitu ya. Kita misalnya nanti profilnya apa nih? Oh, dia ini tentang bahasa Arab nih ya gitu ya. Nanti kita bisa langsung connect dengan peneliti itu, dan kita nanti bisa langsung kontak dengan beliau, dan tinggal bilang tipsnya, tinggal bilang saya mendapatkan apa namanya, profil Anda dari Arit gitu ya. Jadi sama-sama peneliti Arit. Nah, nanti itu insya Allah pengalaman saya selama ini pasti pasti direspon dengan baik. Kan kalau kita mencari orang nggak ada kaitannya dengan kita, itu kan mungkin agak susah. Tapi kalau kita ada kaitan, ada cantolan mana gitu, nanti akan direspon. Nah, nanti baru di situ berbalas-balasan. Mungkin nanti via email atau via WhatsApp dan lain-lain ya, untuk bisa kita tingkatkan sama-sama peneliti Arit. Kemudian setelah itu bisa kita manfaatkan di jurnal atau di kegiatan seminar atau di kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan narasumber dari luar negeri misalnya. Dan insya Allah selama ini pengalaman kita di UIN Cirebon itu nggak ada yang berbayar, ya nggak berbayar ya, free ya. Oke, itu yang di Safhati ini ya. Nanti Raisya ini ya nanti kolom utamanya ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat juga di sini nih ya. Ini contoh kegiatan yang sudah kita daftar nih. Ya, ada di sini di notifikasi ini kegiatan apa saja yang sudah kita daftarkan. Kemudian kegiatannya itu nanti akan ada sertifikatnya. Nanti Bapak Ibu tidak perlu mengisi kayak Google Form, kan begitu ya biasanya sertifikat kegiatan mengisi Google Form gitu ya, nggak perlu. Tinggal nanti pergi ke sini aja nih, syahadat ini. Ya, kita klik di sini, nanti akan ada semua sertifikat yang bisa kita download. Ini tinggal download aja nih Bapak Ibu. Ya. Ini sudah di-download, dan ini yang berbayar. Yang berbayar saya nggak download ya. Contoh nih, ini ada bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris ya. Misalnya ini ya, kegiatan ini. Udah, ini kegiatan Multaqal Ilmi Ats-Tsalits li Majalat Urid Ad-Dawliyah lil Ulum wa Teknologia ya. Ini kegiatannya. Kemudian sertifikatnya nggak berbayar ini. Udah, tinggal ini aja nih, tahmil asyhadah elektronia. Kita klik ini, udah langsung muncul dan akan langsung terdownload ya. Kita nggak bayar. Ya. Akan muncul listnya di sini, semua sertifikat yang sudah kita daftar, yang tasjil. Kemudian nanti kapan-kapan kita bisa download nih kegiatan ini. Ya. Nih, kan nggak berbayar. Udah tinggal ini aja nih, tahmil asyhadah elektronia. Kalau kita tahmil ini, kalau kita download, nanti akan terdownload sendiri ya. Tuh kan sudah terdownload dan ada sertifikatnya langsung di sini. Oke. Kemudian tuh, ini kan sudah ada ya. Ini sudah ada di sini. Baik. Sebentar. Oke. Ini yang portal ya Bapak Ibu. Nanti misalnya kalau takwim ini kegiatan apa aja, kegiatan URID itu pada bulan ini apa aja, nanti akan ada nih di sini.
Ya, ini tanggal 31 ini ada apa? Kemudian sekarang ini tanggal 7 sampai 12 ini sekarang ada mahfal ilmi di Irak ya. Ini sebenarnya kemarin ya ada undangan ke sini nih. Akhirnya rencana mau berangkat tapi nggak jadi ya. Setiap ada nih schedule di sini ya, schedule kegiatan bisa kita manfaatkan di sini. Kemudian bagian-bagiannya banyak ya. Kemudian ini yang tadi sudah kita jelaskan ya. Ini misalnya maktabah ini ya, maktabah Raqmiyah ini perpustakaan digital dan ini semua isinya buku ya. Dan ini bisa kita download semua nih ya. Ini semua buku nggak berbayar, kita bisa download nih. Oke, itu yang portal, ini yang website ya. Ini websitenya ada bisa tampilannya bisa Inggris, bisa Arab seperti ini. Bisa Inggris, bisa Arab. Kemudian nanti kita bisa koneksi langsung dengan siapa? Dengan para peneliti yang dari ARID ini. Dan nanti dalam waktu dekat misalnya kalau seandainya ARID ada kegiatan di Indonesia dan biasanya koordinasi juga dengan anggota ARID yang ada di negara itu, dan saya yakin di Indonesia sudah sangat banyak sekali ya, nanti kita bisa kerjasama. Mudah-mudahan ke depan bidang kerjasama diinisiasi oleh Ustadz Dr. Walidin untuk bekerjasama, melakukan kerjasama dengan ARID, insya Allah Iklab Indonesia. Baik, Bapak Ibu, demikian secara ringkas ya dari saya seperti itu. Sebentar lagi saya kirimkan linknya di sini, saya buka dulu sebentar. Nanti Bapak Ibu kalau seandainya mau daftar langsung via via website tadi boleh, atau nanti bisa mengisi mengisi link ini. Nanti saya kirimkan linknya ke email. Nanti Bapak Ibu nanti tinggal ini aja, tinggal melengkapi isian profil yang tadi itu semua. Nanti setelah itu bisa diaktifasi ya nanti ke email. Kemudian nanti setelah itu bisa digunakan dan bisa mengikuti semua kegiatan dan bisa berinteraksi langsung dengan peneliti yang diinginkan. Ya. Demikian Ustadz, saya kembalikan kepada Dr. Walidin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Rizal Mahdi. Tentu saja ARID ini luar biasa ya, menyambungkan kita kepada segenap peneliti kajian Arab dan Islam di seluruh dunia. Dan kami dari Iklab tentu mengucapkan terima kasih sekali kepada UIN, SSC, dan juga ARID Internasional ini telah memberikan informasi yang berharga bagi seluruh peserta seminar atau webinar pada hari ini. Saya sudah mengecek tadi di Ta'liqat, tidak ada pertanyaan. Barangkali para hadirin sekalian masih ingin bertanya di forum ini, kami mempersilahkan untuk bertanya. Baik, masih ada Dr. Yasir tadi atau sudah keluar? Masih ada? Ustaz, boleh tanya enggak? Boleh Ibu, silakan. Oke. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa gabung, ternyata luar biasa sekali. Bahkan ketika saya mendengarkan penjelasan dari Ustaz Rizal tadi itu saya terbayang memberikan materi ini kepada mahasiswa saya, baik itu yang pasca sarjana maupun yang S1. Manfaatnya sangat besar sekali. Saya sempat daftar juga nih, awal-awal dulu di-share sama Ustaz Rizal di grup itu saya sempat daftar. Tapi terus kemudian tidak lanjut, kan itu step-stepnya banyak nggih. Jadi saya belum paham juga, terus kemudian juga kurang telaten sehingga nggak lanjut lagi. Tadi kalau dilihat banyak sekali poin-poinnya itu kan luar biasa itu. Jadi nanti kalau misalnya mau lanjut saya terus ada problem-problem itu nanti tanyanya di grup Iklab atau langsung ke Ustadz Rizal atau bagaimana, itu satu. Terus yang kedua, ada enggak tutorial YouTube-nya? Jadi biasanya kan ada tutorial itu, misalnya kalau ingin buka ingin jadi membernya, terus kemudian atau misalnya ingin mengakses jurnalnya,
atau ingin masuk ke apa muktamarnya, atau justru kepingin download apa tadi syahadat-syahadanya tadi kan sama Ustadz Rijal sempat ditayangkan itu di slide-nya itu. Tetapi kan karena enggak buka laptop langsung ya, jadi sekedar masuk saja, belum nempel gitu loh, belum beda dengan misalnya kita buka laptop terus kemudian dikasih tutorial, seperti kalau kita ngisi Ekin misalnya itu kan juga ada tutorial YouTube-nya, itu mungkin lebih memudahkan, mungkin bisa difasilitasi itu nanti. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ibu. Dari mana Ibu kalau boleh tahu? Dari Win Malang, Win Maliki. Malang ya. Baik. Saya melihat perputaran di ARID ini ada orang-orang yang sedang aktif mengakses ARID, diantaranya dari Malang, dari mana-mana di Indonesia, dari Bandar Lampung. Ternyata kita bisa. Terima kasih Ibu. Barangkali itu bisa ditanggapi nanti oleh Ustadz Rizal membuat tutorial ya, sehingga memudahkan semua orang bergabung di ARID. Baik, tadi ada pertanyaan dari Ibu Mary dari Palembang ya. Kalau kita akses universitas yang kita berada di dalamnya, itu kita tulis UIN Raden Patah Palembang tidak ada. Apakah harus kerjasama dulu baru muncul, atau bagaimana ya Ustaz Rizal? Oke, tadi terkait dengan Ibu Munjiah ya. Tadi itu yang penting itu aktivasinya Ibu ya. Dulu kan saya pernah kirimkan linknya. Kemudian kan sudah ada, kemudian nanti diisi, kemudian nanti dia akan minta konfirmasi aktivasi di email. Kalau kita sudah aktivasi berarti kita sudah bisa mengaksesnya. Kemudian apalagi langkahnya? Langkah setelahnya kita melengkapi tadi itu, melengkapi profil, melengkapi biodata kita dan lain-lain ya. Udah sekedar itu aja. Nanti setelah itu baru kita manfaatkan untuk ya mohon maaf untuk kepentingan apa? Kita misalnya kita kan nanti akan muncul semua tuh. Dia tuh kayak Facebook Ibu. Muncul siapa? Nanti kita klik nama orang itu, peneliti itu, nanti kita bisa searching lagi di yang lain, atau kalau seandainya informasinya nggak ada, biasanya tuh ada emailnya, kadang-kadang ada nomor teleponnya. Nanti kita bisa ngontak langsung, tapi tipsnya bilang saya adalah anggota ARID dan saya mendapatkan kontak Anda dari platform ARID gitu. Nanti akan di komen dan akan direspon itu. Ya, pengalaman saya selalu direspon itu. Nanti setelah itu baru tinggal dimanfaatkan dalam tanda petik yang sangat baik ya. Misalnya untuk reviewer jurnal atau untuk menulis atau apa, nanti tinggal diminta, kemudian kalau seandainya bersedia dan insya Allah bersedia, nanti tinggal jurnal misalnya atau jurusan tinggal bikin surat permohonan aja secara resmi, dan itu sifatnya sudah pribadi setelah itu ya. Tapi maksudnya bahwa platform ini nih memberikan koneksi kita kepada peneliti di luar sana agar kita juga punya cantolan gitu. Kalau kita nyari-nyari orang aja misalnya di internet gitu ya, kan susah tuh ya. Nggak ada kaitan dan biasanya nggak direspon, susah gitu ya, apalagi di barat gitu ya. Walaupun orang Arab tapi dia di barat, susah gitu juga. Tapi pengalaman kita di beberapa agenda acara yang ada di UIN itu, kalau perlu narasumber dari luar negeri, ya tinggal kontak aja. Dan itu nggak berbayar. Ya, kita modalnya cuma hanya surat permohonan dan sertifikat pembicara. Udah gitu aja. Dan berikutnya itu lobby-lobbynya ya, itu tergantung lobby masing-masing lah ya, pribadi itu sifatnya ya. Itu. Kemudian yang kedua, tadi yang dari Palembang, kenapa nggak ada? Mungkin pertama belum kerjasama, satu. Kemudian kedua, kalau seandainya belum ada, nanti ada fiturnya menambahkan nama ini. Kalau kita sudah terdaftar, nanti bisa kita menambahkan fitur nama kampus kita dan fakultas kita. Nah, itu ada fiturnya. Saya lupa itu. Nanti saya lihat, saya cek ya. Tapi untuk pendaftaran mengundang penulis itu ya menjadi anggota ada nanti di Da'watul Bahis. Setelah itu nanti kita bisa menambahkan di profil itu nama kampus kita. Kalau belum ada nanti tinggal centang aja yang ukhra tuh ya.
ukhra itu. Bukan kampus, misalnya kalau nggak ada kampus, belum ada nama kampus kita, nanti ada centang di situ ukhra kalau tidak salah itu, saya lupa. Begitu Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Nampaknya tadi harapan dari Ibu Munjia agar membuat tutorial mungkin bisa dilakukan kali Ustadz ya. Karena fiturnya banyak sekali di sana ya. Walaupun tadi sudah dijelaskan. Baik, kita cek lagi pertanyaan apakah masih ada. Mengapa nampaknya sudah ya. Halo, Assalamualaikum. Tidak ada pertanyaan lagi. Kami berikan kesempatan satu kali lagi kalau ada yang bertanya langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan saya, Ustaz. Yo, saya. Ya. Maaf tadi tidak kelihatan. Monggo Ustaz Yoyo dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ya, baik, Ustaz Walidin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga terima kasih atas presentasi yang disampaikan oleh Ustadz Rijal. Berdasarkan pengalaman antum ya Ustadz Rijal, apakah dari daftar peneliti yang ada di ARID itu apakah ada penulis-penulis yang memang reputable ya dari aspek publikasinya? Kan sekarang itu istilah reputable itu kan biasanya standarnya dilihat dari jumlah publikasi yang ada di Scopusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nama fakultasnya itu kan nama kampusnya sudah ada. Kemudian yang belum ada itu kan nama kuliahnya. Ya. Kemudian tadi saya coba menambahkan fitur di kuliah dan menambahkan kemudian ada keterangan menunggu waktu 24 jam. Ini artinya untuk untuk pengisian profil itu nanti khusus untuk kuliah itu nanti kita nunggu itu dulu ya, nunggu approval dari sana. Setelah muncul nanti mungkin bisa dilengkapi, begitu ya? Oke, terima kasih. Baik, monggo Ustadz Rijal, mohon ditanggapi. Syukran Ustadz Yoyo ya. Tadi terkait dengan koneksi ya. Kalau yang bereputasi tentunya nanti kita cari sendiri itu ya. Kita cari sendiri. Ada nggak? Ada. Buktinya ada. Saya dapatkan diantaranya yang jadi reviewer di Ijaz itu ada ya. Awalnya itu dari ARID ya. Tapi tentunya maksudnya ketika kita bergabung dengan ARID ini paling tidak kita sudah masuk ke dalam satu lingkungan yang mereka itu peneliti gitu. Nanti setelah itu baru kita dalami secara masing-masing personalnya. Nanti kita baru bisa telusuri satu-satu. Oh kayaknya nanti ketika kita searching lagi kayaknya dia nggak punya Scopus misalnya. Atau dia punya Google Scholar aja. Nanti kita bisa tuh pilih-pilih tuh. Oh kayaknya saya nggak mau yang ini deh, saya mau yang ini gitu. Nah itu nanti sesuai dengan keperluan dan keinginan kita nantinya ke depannya. Kalau ada tentunya ada ya. Tapi paling tidak kita punya koneksi awal terlebih dahulu untuk masuk ke mereka gitu, bahwa saya dari ARID juga loh gitu. Itu yang kelebihannya saya lihat pertama di situ. Kemudian setelahnya kalau bahasa itu perkenalan pertama gitu ya, begitu menggoda gitu ya Ustadz. Nanti setelah itu terserah Anda gitu ya, silakan dilanjutkan. Oke, kemudian terkait dengan menunggu tadi 24 jam approval itu katanya memang 24 jam, tapi nanti Ustadz refresh aja, nanti setelah itu tuh biasanya langsung tuh Ustadz. Ya, saya nggak tahu. Saya tadinya begitu, beberapa kali itu kita masuk, tanya menunggu Farid gitu ya 24 jam, nanti akan ada kuliahnya, fakultasnya. Tapi nanti kalau Ustadz coba refresh lagi, nanti itu nggak sampai. Saya kemarin itu sebentar aja itu udah langsung ada nama kampus, nama kuliahnya di situ. Jadi kita bisa tambahkan secara langsung ya.
Wallahu taala alam. Mungkin standar operasinya mungkin operasionalnya mungkin 24 jam gitu ya. Tapi melihat sebelum itu sudah ada nama kuliahnya di situ di kampus saya. Syukran. Baik, terima kasih Ustaz Rizal. Baik, satu kali lagi pertanyaan. Setelah itu saya kira kita cukupkan sesi pertanyaannya bila masih ada, karena ini sungguh menarik sekali ya. Itu yang dari Palembang, Ibu Mary biasanya mengutak-atik gitu sehingga bisa memasukkan Fakultas Adab dan Ilmu Humaniora di dalam daftar kerjasama ini ya, Bu Mary ya. Baik Ustaz, nampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lain boleh disambung di grup iklab ya Ustaz ya. Iya. Baik. Kita cukupkan saja di sini. Baik, Ustaz. Ya. Kita cukupkan. Baik. Oke. Kami mengaturkan banyak terima kasih kepada terutama pembicara kita, Dr. Yasir Tarsani dan juga Dr. Rizal Mahdi dari UIN SSC. Dan tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh peserta yang telah meramaikan acara kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita dengar, itu bermanfaat bagi kita dan juga menjadi pahala bagi kedua pembicara kita. Kami dari Iklab mengucapkan mohon maaf bila terdapat berbagai kesalahan dalam acara ini, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada panitia dari Laboratorium Terpadu UNSSC Cirebon yang telah berusaha dalam seminar dan webinar ini. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita dengan sama-sama membaca hamdalah sudah ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jambi nampak, ini baru nampak nih. Selamat Bapak Didin. Siap. Assalamualaikum Terima kasih ya. Siapa lagi nih mau disapa nih? Boleh. Ada Ustaz Saleh dari Alauddin, Ustaz Hairudin juga ya. Dari Salatiga. Baik. Ustaz Fatin Surabaya. Iya, dan semuanya. Terima kasih sudah hadir. Kita insya Allah bertemu dalam acara yang lain lagi ya. Baik. Kita pamit ya.